guys, welcome back to my channel, Learning While Playing with me, Vera the One. Vera akan melukis 2 kali, kupu-kupu dan math. Let's play! Ini contoh gambarnya. Dan ini paketnya. Dan paket ada paku. Dan besar paku. Dan ini tempat kamu melukis. Saya akan duluan ini. Jadi kita mulai dari biru. Aduh. Merah. Yay, finish. Yeah. Yay, finish. This is my final result. Ini tinggal 24 contoh, teman. Jadi tinggal pilih. Today's video was over. Make sure to like and subscribe and share this video. Hope you enjoyed. Thank you for watching. See you in the next videos. Bye!